Ima li zamornijeg posla od košenja trave ljeti? Svi se susrećemo s gomilom trave koju smo pokosili i ne znamo kako je ukloniti sa svog imanja. Baštovani dobro znaju da ovaj posao traje i traje tokom cijelog ljeta. A šta radite sa travom koju pokosite? Bacate je? Pa nemojte više. Pokošena trava previše je vrijedna da bi se bacila. Evo zašto. Pokošenu travu stavite oko jagoda, paradajza, paprika, krastavca, grožđa, mladih voćki. U pitanju je polaganje organskog materijala na zemljište. Malčiranje ograničava prekomjerno isparavanje vode, dugo održava povoljnu vlagu zemljišta i stvara povoljnu mikroklimu za korisne mikroorganizme. Što više, pokošena trava koju stavimo oko biljki oslobađa hranjive supstance koje biljka lako preuzima. Malčiranje paradajza i patliđana može vrlo efikasno ograničiti pucanje plodova. Ako za malčiranje upotrebljavate pokošenu travu ili nezreli kompost, možete spriječiti opadanje plodova ribizli i ogrozda tokom suše. Ovim ćete biljkama obezbijediti đubrivo, spriječit ćete rast korova oko biljaka, a zemlja će zadržavati potrebnu vlagu. Za povrće postaje izvor azota i kalijuma i kao što smo rekli zadržava vlagu u zemljištu te rashlađuje površinu. U periodu vegetacije možete da dodate tanje slojeve više puta. Od pokošene trave možete napraviti biljno gnojivo koje se može koristiti za zalijevanje biljaka. Ovo gnojivo sadrži mikro i makroelemente i mnoge druge korisne tvari. U kantu sa travom možete dodati i otpad od listatog povrća, blitve, špinata, cvekle, repe ili rotkvica. Ne dodavajte korijen ili neki drugi otpad koji bi uticao na proces fermentacije i kvalitetu gnojiva. Kantu treba napraviti do 3/4 s usitnjenom biljnom masom. Kako bi se proces fermentacije ubrzao, dodat ćemo i rukohvat osušenog sjena. Nakon toga sadržaj u kanti se prelije vodom. Biljna masa mora biti potpuno prekrivena vodom. Dodajte i manju količinu pepela od drveta kako bi se poboljšala karakteristika gnojiva. Ako su dani hladniji tokom proljeća ili jeseni, kanta ili bačva mogu se držati u plasteniku. Proces fermentacije traje od 3 do 14 dana, ovisno o vremenskim uslovima. Što je toplije, fermentacija se odvija brže. Da bi ubrzali proces fermentacije u kantu sa sadržajem, možemo dodati džem, šećer, koricu kruha, kvasac. Fermentirano gnojivo je gotovo kada se sadržaj u kanti prestane pjeniti. Sadržaj je potrebno procijediti i razblažiti vodom, zavisno od načina primjene. Ako gnojivo koristimo za zalijevanje, tada je omjer s vodom 1:10. Ovo gnojivo, osim što sadrži makro i mikroelemente, vitamine i mnoge druge korisne tvari, djeluje i kao biostimulator. Mnogi štetnici izbjegavaju vrtove i cvijeće zaliveno s ovako pripremljenim gnojivom zbog njegovog mirisa. Primjenom gnojiva privući ćete gliste u vrt i njihov broj će se povećavati i na taj način poboljšava se imunitet tretiranih biljaka i poboljšava mikroflora zemljišta. Gnojivo ima i antifungicidno djelovanje jer na površini tretirane biljke formira film koji je bazan i nepovoljan za razvoj mnogih patogena i gljivica. Pokošenu travu možete ostaviti da strune na travnjaku. Ovo je najjednostavniji način, ali ne smijete ovo da radite stalno. Naime, prilikom košenja jednostavno na kosilicu nemojte da namontirate korpu u kojoj se skuplja pokošena trava. Tako će pokošena trava ostati da leži na travnjaku gdje će i da istruli. Tako će se u zemlju vratiti potrebni minerali, ali će se zadržati potrebna vlaga zemljišta tokom toplih ljetnih dana. Pokošena trava je prava hrana za koze, ovce, krave pa čak i guske. Kokoške obožavaju svježu hranu,
a osušena trava se daje zečevima. Samo ne radite ovo ako je trava tretirana pesticidima. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Ako ste ljubitelji uzgoja krastavaca, danas za vas imamo još jedan specijalan video ako volite svoje biljke i želite da im pružite najbolju moguću njegu. Krastavci su jedna od omiljenih vrsta povrća u baštama širom svijeta i to s dobrim razlogom. Znate li da su krastavci sastavljeni od 95% vode i da su prirodni osvježivači daha, ali da se mogu koristiti za čišćenje magle sa ogledala u kupatilu? Zaista, tačno, krastavci su čudesna biljka. Za sve vas strastvene baštovane danas ćemo otkriti jednu jednostavnu, ali veoma efikasnu prihranu za krastavce koja će vam pomoći da dobijete obilne i zdrave plodove. Svi znamo koliko je važno koristiti prirodne i organske metode za uzgoj naših biljaka. Organska prihrana ne samo da pruža sve potrebne hranjive materije krastavcima, već i poboljšava kvalitet zemljišta i čuva okolinu. Dragi prijatelji, dobrodošli na naš kanal. Kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se, potpuno je besplatno. Hvala vam puno na tome, pa idemo odmah na video. Krastavci često pate od nedostatka hranjivih materija i bolesti što može usporiti njihov rast i smanjiti prinos. Uz ovu prihranu vaši krastavci će rasti brže, biti zdraviji i otporniji na bolesti. A najbolji dio, ovu prihranu možete napraviti za samo 1 minut koristeći 2 sastojka koja sigurno imate u svojoj kući. Pa idemo zajedno napraviti ovu prihranu. Mlijeko. Mlijeko je bogato kalcijumom koji je ključan za razvoj jakih ćelijskih zidova u biljkama. Također sadrži proteine i vitamine koji hrane biljke i pomažu im da rastu. Mlijeko je poznato po tome što pomaže u borbi protiv gljivičnih oboljenja kao što je pepelnica. Potrebno vam je pola litre mlijeka. Soda bikarbona. Soda bikarbona je odličan prirodni fungicid. Pomaže u neutralizaciji kiselosti tla što može poboljšati apsorpciju hranjivih materija. Također, soda bikarbona pomaže u zaštiti krastavaca od gljivičnih infekcija i drugih bolesti. Potrebna nam je 1 kašika sode bikarbone. Prijatelji, bilo bi nam drago da nam napišete u komentaru iz kog grada, koje države pratite naš kanal. Hvala vam puno na tome. Sve ovo razblažite sa 5 litara vode. Dobro promiješajte smjesu i vaša prihrana je spremna. Ovom prihranom zalivajte krastavce jednom nedeljno i ubrzo ćete vidjeti rezultate. Vaši krastavci će rasti brže, biti jači i zdraviji, a vi ćete ih brati na kante. Sa ovom prihranom možete i prskati list krastavca. Dobro izmiješajte kako bi se rastvorila soda bikarbona i tretirajte list krastavca najbolje u kasnim večernjim satima. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.